とりあえず山さんもある程度、山さんのところを紹介しましたので、まあ、山さんからお願いはい。します。はい。はい。Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. はい。はい。terima kasih。今日は、皆さんと会えて本当に嬉しく思っています。Please transfer. Selamat, 今、Ohayo gozaimasu, selamat pagi. Hari ini Yamamoto-san merasa senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Ya. はい。私は、お仕事で以前に、インドネシアの方に、いました。バタムアイランドの方で仕事をしていました。Nah, jadi dulu Yamamoto-san juga punya pengalaman bekerja di Indonesia, yaitu di Pulau Batam, ya. はい。えー最近では、ジョグ、ジャカルタの方に、行って、お仕事ですけれども、横山食品という会社で、実習生の方々のお世話をしておりました。そして、たくさんの方々を、ジョグジャカルタの方で採用をしていました。Terus yang paling terakhir pengalaman beliau adalah waktu mewakili Yokoyama Sokuhing, tempatnya Sensei bekerja ya, untuk perekrutan anak-anak magang di Yogyakarta. Ya, dengan pengalaman itu nanti ke depan juga mungkin akan sering ke Indonesia ya. はい。私の紹介ですけれども、好きな食べ物はナシゴレンです。Hai, coba satu orang bisa nggak mengartikan apa? Ikai Yamamoto-san, dari ka, imano, Yamamoto-san hanashita Nihongo o Indonesia de wakateru hito wo kudasai. Ada yang ngerti? Pak, angkat tangan yang ngerti. あ、わかる。うん。はい。Ah, あうん。の、apa 山本さん、ya, はい。山本さんです。はい。好きな食べ物は、ナシゴレンですか？そうです。大 hmm, 好きです。hmm. 美味しいですよね。美味しいです。私も好はい。き。Coba好 terjemahin ke き。bahasa Indonesia biar yang lain tahu gitu. はい。Maksudnya apa? これから、山本さん、はい。山本さんにsuka nasi goreng. Hmm. Suka banget. So desu ne. Yamauchi-san ga Indonesia go de suka nasi goreng atau nasi goreng ga daisuki desu ne. Hai. Dozo. はい。まず、私の趣味は、オートバイと、あと柔道をずっとやっていました。柔道はブラックベルトの5段です。5ランクです。はい。Hai. Ada yang tahu? Hobinya naik motor besar sama judo. Judo. Ya, terus dia tuh sampai sabuk berapa? Tambuk hitam 5. Iya, iya. Hmm. Mau baciris nih. Seperti yang dibilang sama Dimas tadi, Yamamoto-sang itu hobinya judo. Ya, selain judo juga autobike atau apa namanya sepeda motor yang besar itu ya. Terus dia di judo tuh sampai sabuk hitam. Terus tingkat 5 ya dan 5 gitu ya. Hai. はい。柔道の方は小さい、5歳ぐらいから、上は大人の方まで柔道をずっと、教えていました。なので皆さんと
コミュニケーションするのは、私は心配をしていません。Nah, jadi Yamamoto-san udah belajar judo tuh dari umur 5 tahun ya sampai dewasa ya. Terus juga dia mengajar untuk judo dulu ya. Jadi untuk komunikasi sama anak-anak seumur kalian itu sudah nggak usah apa namanya malu-malu takut-takut lagi gitu ya. ははい。い。皆さんは今、日本語を、勉強されていますね。今度、皆さんは日本に、来る機会があると思います。その時は、ぜひ安心をして日本に来てください。Nah, jadi sekarang kan adik-adik sedang belajar atau sudah belajar bahasa Jepang ya. Itu nanti kemudian hari mungkin ada nanti atau nanti habis interview gitu bisa berangkat ke Jepang ya. Jadi persiapkan apa namanya hati dengan senang atau tenang ya, jangan takut untuk berangkat ke Jepang gitu ya. Baik. 私はインドネシアで、バタム島で、インドネシアの方と一緒にお仕事をしていたので、インドネシア人のことがよくわかると思います。なので、皆さんが日本に来てもしっかりとフォローをしますので、安心をしてください。Nah, dengan pengalaman beliau dulu di Batam bergaul sama orang-orang di sana, jadi sudah terbiasa lah istilahnya dengan orang Indonesia. Jadi nanti kalau udah di Jepang, beliau nanti akan terus atau memandu istilahnya ya. Jadi jangan takut dan ragu, harus tetap dengan kesenangan hati berangkat ke Jepang gitu ya. Baik. はい、皆さんの気持ちがすごく今はわかります。なぜならば、私がバタム島に行った時、一人で行きました。周りには友達もいないし、本当に心配でしたけれども、僕なりに頑張って仕事をしました。なので、皆さんが日本に来た時の気持ちがよく理解できますので、心配しないで、ぜひ日本で一緒にお仕事をしましょう。Nah, jadi dulu beliau waktu dia ke Batam kan dia sendiri, jadi mengerti sekali dengan perasaan adik-adik gitu ya. Nah, tapi karena dia dengan semangat tinggi, gambate gitu ya, jadi dia bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang Indonesia. Nah, begitu pun nanti kalian kalau berangkat ke Jepang juga kan mungkin ada hal yang sama gitu, tapi tetap dengan tekad dan semangat nanti apa namanya, jangan ragu-ragu datang ke Jepang gitu ya. はい、じゃあ、皆さんに質問をします。なぜこの学校を選ばれましたか？日本語でわかる？僕の質問。Ada yang ngerti pertanyaannya? Kenapa milih sekolahan ini untuk pergi ke Jepang? はい。じゃあ、どうぞ、ディマスから、まず自己紹介から、で、apa namanya? Jadi perkenalan dulu, langsung jawab pertanyaannya. Ya, kalau bisa bahasa Jepang, kalau enggak nanti sensei terjemahin ya. Hai, Dimas-san, dozo. Dimas-san, Parama-san. Selamat pagi. Selamat pagi. Hai, selamat pagi. Hai. 私の名前はディマス・エカ・ムリア・ラハマトンロと申します。ディマスと呼んでください。ディマスさん。はい。
なぜこの学校を選ぶのは、そもそも日本に行きたいけど、ここの学校は知らない。とある日、この学校の前に、この学校を見たら、ここに選びました。うん。はい。テレマカシ。はい、はい。sama-sama。じゃあ、他の方に質問をします。日本に来たら、どのようなことをしたいですか？ Hmm. Coba yang selain Dimas ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Yang bisa angkat tangan. Walaupun nggak bisa, pengen mencoba. Silakan maju ke depan. Yang dari Bali juga ya. Cuma Toraja, Taritomo Borneo, karena di sini. うんうんうん。はい。はい。まず自己紹介からお願いします。はい。こんにちは。はい、サラマパギ。Selamat pagi. Ohayo. はい、おはようございます。私の名前は、アリフ・フェビアントと申します。はい。アリフと呼んでください。ハリーフ、はい。アリフ。アリフ。21歳です。おう、若い。身長は170センチです。うん。体重は55キロです。うん。趣味はバドミントンをすることです。わお。日本へ行く目的は、日うん。本人の仕事の仕方もなんで、両親を幸せにしたくて、う日本ん。の文化を知りたいです。特おう、に花火です。ん特に花火です。花火。Ada Hai. bibitですね。花火はい。はい。Hmm. はい、OK です。 Pertanyaannya bisa jawab? Oh, semua kota itu kudasai. と緊張しないでください。santai aja, santai. Bahasa Indonesia gue deja desu ka? Oh, dajo, dajo. Hai. Kalau Jadi ke Jepang, pertanyaannya tadi maksudnya apa? maksudnya tadi kalau ke Jepang mau ngapain gitu? Ya. Yang pertama pastinya ingin bekerja saya. Hai. Bekerja terus ingin lebih mengenal budaya di sana. Cuma itu? Ada lagi? Itu ijo desu. ですね、アリフさんは日本へ行くときに何をしたいというのは、まずは仕事をしたいですね。うんうんうん。2番目が、その日本の文化とかいろいろ知りたいですね。うんうんはい。OK。じゃあ皆さんに私の方から少し私が心配していることを言います。はい。はい。日本に来て皆さんは仕事をされます。たくさんのお金を、もらうことになるでしょう。その中でどうしても自分のお仕事が嫌だなと思ったり、また、仕事の場所から、会社から、いなくなったりということが他の、国の方でもあります。そこを
そうならないように、我々が相談をしたり、フォローをしますので、安心してください。私が心配しているのは、皆さんの健康と、そして、いなくなったりしないかな、そこを心配していますので、その前に、相談を、必ずするようにしてください。はい。Ya, jadi ada apa namanya kekhawatiran dari Yamamoto-san. Nah, misalnya kan dari Indonesia kita ingin dengan semangat tinggi mau ke Jepang, terus sampai di Jepang, misalnya suasana kerjanya nggak sesuai gitu ya, jadi ada perasaan nggak betah gitu ya. Nah, terus tiba-tiba kabur misalnya gitu ya. Jadi apa namanya sebelum kejadian itu, nah lebih baik, nah seperti ada Yamamoto-san, ada sensei di Jepang itu ya konsultasi dulu ya, apa masalahnya gitu ya. Soalnya kejadian juga kan banyak dari negara lain gitu. Dia tuh ngambil keputusan sendiri, misalnya apa namanya. Mungkin kalau belum terbiasa, mungkin Jepang itu kan dianggap keras gitu ya kan untuk kedisiplinannya gitu. Nah, jadi harap jangan sampai kejadian itu terjadi. Misalnya kalau ada niatan kok nggak suka dengan kerjaan ini, itu lebih baik konsultasi atau lapor dulu, gitu ya. Hai. 一番大事なのは、皆さんの体の健康と心の健康だと思っています。そこは私たちが守りますので、安心をしてください。はい。Jadi ada dua hal yang penting ya. Satu kesehatan jasmani ya. Kedua kesehatan hati atau kesehatan rohani ya. Jadi tugas Yamamoto-san juga sensei di sini itu akan membimbing atau memberikan pencerahan gitu ya tentang Jepang itu gimana. Jadi tetap dengan senang hati berangkat ke Jepang, jangan ragu-ragu begitu ya. じゃあ最後にね、二人ぐらい一回質問しようかな。男性ばかりなんで、今度は女性の方に答えてもらったら嬉しいです。将来の夢。What do you have a future dream? 教えてください。 Nah, jadi ini tadi kan cowok aja. Jadi kalau bisa cewek gitu ya. Coba pertama ada yang bisa sebelum sensei terjemahkan maksud pertanyaan dari Yamamoto-san. Coba yang cewek yang dari Bari Bina Mandiri juga boleh ya. Nanti dua orang kan ini cewek sama cowok satu ya. Coba ya kasih kesempatan yang dari Bali Bina Mandiri dulu. Hai, dozo. Pertama kita belajar apa namanya keberanian dulu ya, walaupun kita nggak bisa, yang penting kita aktif gitu ya, jangan jangan malu gitu ya. Silakan yang dari Bari Bina Mandiri, ada yang berani mewakili? Yang cewek dulu ya. Terdengar suaranya di sana? Oh, kurang jelas. Yamo-san, ちょっと聞こえにくいみたいなもんで、まず僕からインドネシア語で、言ってやって。うんはいはい。します。suara sensei jelas ya? Nah, jadi Jelas, tadi Sensei. ya tadi kan pertanyaannya yang jawab kan cowok terus. Nah, sekarang diberi dua pertanyaan lagi. Kalau bisa yang cewek gitu ya. Jadi pertanyaan Yamamoto-sang itu jadi apa namanya nanti
apa impian adik-adik nanti kalau sudah ke Jepang terus dapat bekerja gitu, impiannya atau cita-citanya apa begitu ya? Ya, silakan yang dari Bari Bina Mandiri. Dari perkenalan dulu ya. Hmm. Baru ya jawab kan ada cita-citanya tuh. Gitu. Bisa bisa. みんな緊張してるのかな。一応ですね。委員長からそのアウディオをちょっと。おはようございます。おはようございます。私の名前はニカデクマイリタクマラデビです。マイリタと呼んでください。バリトのジュラナから来ました。年は19歳です。2004年5月28日に生まれました。身長は162センチです。体重は51キロです。趣味はバドミントンをすることです。インドネシア語で大丈夫ですか？はい、どうぞ。Cita-cita saya setelah datang dari Jepang, setelah pulang dari Jepang, ingin membeli tanah dan membuat usaha. 彼女の夢は、日本行って帰ったとき、いっぱいお金を貯めて、お金が土地を買いたい。で、営業とか商売をしたいですね。素晴らしいですね。頑張ってください。応援しています。Luar biasa, akan tetap didukung ya. あなたなら必ず夢は叶います。大丈夫です。Jika Anda tuh pasti bisa ya untuk mencapai cita-cita tersebut, gitu ya. じゃあもうあと一人、どなたか。将来の夢は何ですか？もうあとどなたか一人答えてください。Coba yang dari BBM, yang Putra. Sama pertanyaannya ya. Yumenya apa? Apa namanya? Cita-cita atau impiannya ya. Pak Wiasa mana Wiasa? Hai, selamat pagi. Ohayou gozaimasu. Selamat pagi. Watashi wa made biasa domoshimasu. Biasa to yobarete imasu. Ni Juni desu. Nihon ikumokoteku wa Nihon jin no shigoto shikata manade gazoku no keizai o tetsude desu. Shokenmei ganbarimasu. Yoroshiku onegaishimasu. よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。今さん、僕は OK です。まだもうちょっと話した方がいい？まず質問をまだ答えてないですね。今まだご紹介ですね。はい、宮沢さん、あなたの夢は何ですか？私の夢は、お金持ちになりたいです。私もなりたいです。Gimana itu? じゃあ質問。お金持ちになったら何をしますか？何をしたいですか？
itu Ujio KTP guys. うん。OK。バグース。OK。うん。はい。皆さんね、たくさん夢があると思います。日本に来たら、たくさんのお金が稼げると思います。でも大事なのはね、やっぱり日本で、文化も学んで、自分自身が成長することが僕は一番大事だと思っていますので、よろしくお願いします。Nah, jadi menurut Yamamoto-san itu kan masing-masing pasti punya mimpi ya nanti ke Jepang, terus bisa mewujudkan mimpi tersebut. Tapi yang paling penting itu pertama untuk menggapai itu tuh gimana ya. Jadi yang paling penting itu semangat dulu bekerjanya, terus baru bisa secara proses nanti bisa menggapai itu gitu ya. Soalnya itu yang paling penting. Jadi jangan hanya tergantung pada mimpinya, tapi sampai sana nanti lihat keadaan, kenyataan berbeda gitu ya. Yang paling penting berangkat ke Jepang, terus dengan semangat tinggi, terus lihat lingkungan, pertama budaya Jepang itu bagaimana, sesuaikan diri dulu dengan budayanya. Begitu maksudnya ya. はい。逆に皆さんから私に質問はありますか？ Ada yang tahu maksudnya? Biasa Sang, silakan duduk dulu. Ada yang tahu pertanyaan dari Yamamoto Sang? 何でもいいですよ。Jadi sekarang terbalik, dari adik-adik boleh bertanya ke Yamamoto Sang gitu ya. Hai. Hai, Dimas Sang. Dimas berdiri ya. はい。面接については、日本人と面接のは、やっぱり厳しいですか？厳しいとかいうことではなしに、本当に、その人の、性格を見るようにしています。面接では、皆さん面接の訓練をされますよね。でも、本当にその実習生が日本に来たときに、ちゃんとお仕事ができるかどうか。これを見るようにしています。ちょっとニューマンさんそこをトランスファーしてもらっていいですか。Nah, jadi pertanyaannya dari Dimas itu pada saat wawancara dengan orang Jepang itu apakah kibishi atau ketat atau keras gitu ya. Nah, jadi jawaban dari Yamamoto-san itu yang tujuan dari wawancara itu pertama itu melihat perilaku adik-adik waktu wawancara. Itu yang paling utama ya. Jadi kedisiplinannya kan dari cara duduk mungkin ya, dari raut wajah itu tahu. Itu nomor satu penting. Nah, terus nanti kenapa begitu? Soalnya kan dari situ nanti bisa kira-kira nanti kalau ke Jepang ini orang ini bisa bekerja atau enggak. Ya. 私の経験ですが、インドネシア人、アメリカ人、中国人、メキシコ人、面接をずっとしてきました。
皆さん面接には大体皆さん答えられます。なぜならば訓練をしているからです。私が見ていた面接で大事なところは、服装、それと面接の始まる前と終わってからの、状態をよく見てました。面接は皆さんね、しっかりと対応するというのは僕は分かってたんで、それよりも普段、ちゃんと生活ができているのかな、ちゃんと、人と対応ができるかな、みんなとコミュニケーションができるかなというのを見ていました。はい、山田さんすみません。Nah, jadi ini camkan baik-baik ya. Ini apa namanya? Kan beliau udah pengalaman ya wawancara untuk orang Amerika, terus orang Cina juga, terus orang Brazil, juga orang Indonesia ya. Nah, yang namanya wawancara atau mindset itu rata-rata kan sudah dilatih ya. Kalau itu udah tahu beliau gitu loh. Ini paling paling cuma hafalan misalnya gitu ya. Tapi yang paling penting dari wawancara tersebut itu dia melihat, yaitu tadi dibilang apa namanya psikologinya ya, dari raut wajahnya atau gimana. Nah, jadi dinilai itu dari start awal, dia cara duduk, terus cara menjawab bagaimana, terus nanti setelah selesai juga ya. Jadi mungkin di situ lihat kepribadian atau perilaku sopan santunnya ya. Nah, soalnya kan dari situ yang paling utama gitu. Nah, jadi adik-adik ini kan karena langsung dari Yamanusang orang Jepang gitu ya. Itu satu poin untuk adik-adik ya. Jadi bisa mempersiapkan sesuai dengan apa yang dikatakan Yamamoto-san begitu ya. Baik. はい。そうやな。私の面接の仕方は他の人と少し違っていました。ジョグジャカルタでの面接では、集団討論。山田さんわかる？集団討論って。テーマを集団で話をさせて発表させる。テーマを与えて発表させるっていうことをやっていました。それをすると、リーダーシップとか、まとめる力とか、そういうことがすごく分かったので、僕の面接はそういうやり方をしてました。で、みんなでテーマを決めて、そのテーマを話をさせて、まとめさせて、発表させるということをやってます。そうすると、その人の性格がすごく分かったので、まあ、これ僕だけだと思うんだけど、ちょっとそんなやり方をしてました。はい。Nah, jadi cara melakukan mensetsu dari Yamamoto-san itu berbeda dengan yang lain ya. Nah, pengalaman beliau waktu wawancara di Yogyakarta. Nah, jadi dia itu misalnya dalam satu tim, misalnya satu grup itu ya dipanggil, terus ambil satu tema, misalnya percakapan apa yang diambil pada saat itu. Nah, di antara grup itu nanti kan kelihatan nanti yang orangnya aktif gimana. Itu nanti di situ misalnya ketemu udah satu leader misalnya. Nah, dari situ udah perilaku orang ini gimana gitu. Bisa dinilai dari situ. Gitu ya. Hai. まあ、最初に大事なのは、笑顔と服装ですね。相手を、不愉快にさせない。山さんわかる？不愉快って。不愉快、なんか嫌ですね。嫌な気持ちにさせない。っていうことが、まず第一のことですね。それが非常に最初のポイントですね。
なので、服装と笑顔っていうのはすごく大事にしています。はい。でもね、みんな緊張してるから、それはわかるんだけど、もう今こうやって見ててもみんな緊張してるのはよくわかる。だけどやっぱこう、服装っていうのはね、相手に嫌な気持ちを、させない格好、服装っていうのはすごく大事だと思います。はい。Hai. Nah, jadi menurut Yamamoto-san pada saat wawancara itu yang penting ada dua ya. Pertama tadi fuso atau kepribadian ya. Terus kedua egao. Egao itu raut wajah itu ya. Apa namanya, orang ini dalam keadaan bingung atau keadaan sedih atau gimana gitu ya. Nah, jadi poin utamanya itu jangan menampakkan perilaku atau wajah yang membuat lawan bicaranya atau yang mewawancara itu tidak senang dari awal gitu ya. Nah, jadi itu poin pertama ya. Jadi dengan kan orang Indonesia kan terkenal dengan ramah tamahnya dari raut wajah yang senyum misalnya gitu ya. Jangan tegang sekali gitu ya, atau jangan merasa gimana ya, angkuh gitu misalnya, kan kelihatan dari situ begitu ya. Hai. どうせな、なんか例言わなあかんな。ジョグジャカルタで私が面接をした時のことをお話しします。面接をしている時に相手の実習生、学生さんはすごく面接が上手でした。うまかった。で、この子を合格させなきゃいけないなと僕はその時思いました。その実習生の面接が終わった後の態度、別の部屋に、面接が終わったら別の部屋に移るんですね。で、僕はそれを大事にしてたので、見に行くと、ネクタイをパーッと外して、シャツを、ここら辺までボタン外して、終わった大丈夫っていう感じの、行動をしているのを見ました。だから、僕はもうそれで、ちょっとこれではなんか面接のイメージとその後の、ちょっと態度がかなり違っていたので、その子は落としました。はい。Hai. Nah, jadi ini juga pengalaman penting ya, bisa dicamkan sama adik-adik ya. Jadi pengalaman beliau waktu wawancara untuk percetakan magang di Yogyakarta. Nah, ada salah satu anak waktu pas wawancaranya tuh bagus bener gitu Pak. Ini udah digolkan itu istilahnya ya. Nah, setelah setelah wawancara itu kan udah suasana bebas ya. Nah, dia masuk ke ruangan lain. Nah, di situ dinilai lagi sama beliau. Nah, orang tersebut itu kembali ke perilaku awalnya gitu ya. Jadi dasinya dilepas, hanya dibuka itu, merasa udah aku udah bebas, aku udah lulus sekarang. Nah, itu sama dengan mencerminkan itu yang penting lulus ya kan. Tapi sebenarnya sikap aslinya yang jelek itu keluar lagi gitu. Kalau bisa jangan gitu loh. Udah benar-benar menghafal cara wawancara, terus sikap wawancara itu gimana. Tapi setelah keluar dari situ berubah lagi. Nah, itu akhirnya dikoret gitu ya. Jadi adik-adik jangan sampai gitu. Hai. 悪いことばっかり言ってるとね、皆さん、ダメなので、やはり自分をね、しっかりと持って、面接に臨むということがすごく大事だと思います。面接する人、例えば僕なんかは、自分で言うんでもあれですけど、面接のプロだと思います。なぜならば、皆さんが日本に来たとき、
2年間、3年間お仕事をするわけですね。その時の、費用というのは、だいたい600万ぐらいかかるんですね。500万から600万ぐらい。だから、すごく人を見る力があると思います。ごまかせないと思う。その500万、600万の価値を皆さんに求めるので、その代わり皆さんがお仕事をして帰ったら、大金持ちで帰ると思います。そのためには、普段から先生の話をよく聞いて、普段から生活をちゃんとするということがすごく大事です。整理整頓してますか？自分の部屋、整理整頓してますか？ Ya, seri setong. Ada yang tahu seri setong apa? Seri setong. Jadi kerapian tempat mengembalikan apa namanya barang ke asalnya. Misalnya kerapian tempat tidur gitu. Apakah adik-adik semua melakukannya? Coba jawab. Waktu bangun tidur merapikan tempat tidur enggak gitu maksudnya. はい。日本では仕事ができる人は、整理整頓、掃除がちゃんとできる人が仕事ができます。なので、普段から整理整頓をちゃんとできるようにしましょう。はい。まず最初からの、apa namanya? Nah, tadi kan masalah wawancara. Nah, jadi seperti beliau ini kan sudah profesional lah masalah wawancara ya. Jadi nggak bisa dibohongi gitu. Walaupun misalnya, yang penting pada saat wawancara kita buat sikap yang bagus gitu ya. Tapi kalau sifat aslinya itu nggak diasah, itu pasti akan muncul nah gitu ya. Makanya ini kan masa depan adik-adik kan kalau udah nanti kerja ke Jepang kan bisa bisa mengumpulkan uang banyak ya mungkin sekitar ya 500 atau 600 jutaan mungkin ya kalau uang Indonesia gitu istilahnya ya. Nah, dengan uang itu nanti adik-adik kan bisa menjadi orang apa namanya orang besar itu istilahnya ya. Nah, jadi benar-benar dicamkan ya, jangan asal yang penting lulus wawancara yang penting lulus wawancara terus hafali cara wawancaranya aja gitu tapi sikapnya nggak diubah gitu ya. Nah, yang paling penting pertama ikuti apa kata-kata sensei ya, terus ikuti peraturan. Yang paling utama itu latih diri sendiri untuk yang tadi dibilang seri setong ya kan ya, itu kan apa yang kita kerjakan itu bisa mengembalikan ke tempat asalnya misalnya alat-alat apa gitu terus kerapian gitu ya, terus masalah soji itu bersih-bersih juga ya, itu yang dua utama. Jadi orang yang bisa seri setong sama kebersihan itu otomatis sudah dibilang bisa bekerja di Jepang gitu ya. Soalnya inti orang Jepang itu kan dasarnya itu gitu, kerapian sama kebersihan gitu ya. Hai. はい。質問の答え良かったですか？ Itu jawaban dari pertanyaan tadi udah puas atau gimana? はい。十分です。勉強になります。ありがとうございます。はい。テレマカシ。sama-sama. Ya. こちらの方、ありがとうございます。はい。はい。テレマカシ。他何かありますか？ Yang lain ada pertanyaan? Hai. Biasa-sang. Hai. すみません。会社で、インドネシア人は何人いますか？その質問は山本さんにの質問なんですか？
Ya, ke Sensei. Yamamo-san. Hmm. Hmm. Yamamo-san, OK ですか？ごめん、聞こえなかった。coba ulangi ya, もう一度お願いします。Hai, Kaisha de Indonesia Jingwa Nani Dimas ka? それにヨマンさんの方がいいやろ。Nah, jadi kan tugas beliau kan nggak di perusahaan ya, dia tuh hanya sebagai apa namanya, kalau dibilang advisor itu sebagai penasehat ya, misalnya kalau ada apa-apa sensei minta pertimbangan ke beliau gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi Kaisade no Indonesia Jingwa Naning Imaska. Nah, itu kan menurut kalau itu nanti pertanyaannya ke bos perusahaan ya. Jadi kan di perusahaan itu ada berapa orang Indonesianya. Nah, kemudian kalau di tempat sensei di Yokoyama Sokuhing itu kan Yokoyama Sokuhing ni ima tabung Indonesia jing sanju nin gurai imasu ne. Sekitar 30 orang begitu ya. Coba sekarang pertanyaannya itu yang mengarah ke pribadi beliau apa ke Yamamoto Sang gitu ya. Coba biasa Sang ada pertanyaan lain selain itu? Ya misalnya mengenai wawancara atau gimana trik-triknya gimana kasih tahu misalnya gitu kan. Ya tadi kan sudah disinggung juga masalah itu sama beliau. Atau tentang Jepang gimana gitu. Eh, Santai-santai, jangan tegang. Tegang nanti hilang semua tuh. Hmm. Aku tanya nanti waktu wawancara nanti apa aja yang perlu disiapkan misalnya kan. Itu masalah. men men sudut dua nani yo junbi shimasu ka? 山本さん。はい。多分山本さん、すみません。多分ね、今度彼が、まあ、一人の中入ってんね。にある、なるほど。その面接に向かって、うんどんな準備したらいいですか？例えば、その体力のところとか、まあ、いろいろなところですよね。はい。はい。まずは、え健康と体力ですね。まあ、体力テストもありますけれども、まあ、普段から、プッシュアップとかね、そんなんして、たくさんやらなくていいよ。で、一番大事なのは、やっぱり、日本に来てね、ちゃんと、他の人とコミュニケーションができるか、そういうところを見てますので、自分そのものをね、出したらいいと思います。まあ質問内容としては、あなたはどのような仕事をしますかという質問とか、あなたの、メリット、デメリットは何ですかとか、そういう質問かな。まああんまりそこは心配しなくていいと思います。多分学校でもそれは勉強すると思います。はい、ただ、どんな仕事をしますかというところは、もうすでに、こんな仕事で、求人が来てますよということを多分連絡言っていると思うので、YouTube で仕事の内容を見たりしてですね、勉強しておいてください。はい。Nah, jadi biasa untuk apa namanya persiapan wawancara nanti itu yang pertama utama ada siapkan mental dan fisik ya. Terus misalnya nanti ada tes push up atau yang lain-lain gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang penting cara push up-nya yang benar gitu ya. Itu yang dinilai nanti ya.
misalnya kalau banyak, tapi kalau caranya salah, itu kan bukan banyak-banyak yang gini, tapi bener nggak dia melakukan itu. Soalnya nanti kalau ke Jepang, nanti apa namanya, dari situ juga ketahuan orang ini kerjanya bener gitu lah, jangan nggak asal-asalan gitu ya, itu poinnya. Nah, はい。terus nanti mungkin dalam pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti yang ditanya nanti selama ini kerjaannya apa, pengalaman kerjanya apa, terus nanti kelebihan adik-adik apa, kekurangannya apa, terus terus nanti yang paling penting nanti kan masing-masing yang mindset itu nanti kan udah punya tujuan kerjanya di mana gitu ya. Nanti paling ditanya nanti tujuan Anda ke apa namanya? Kerjaan apa yang Anda inginkan nanti ke Jepang gitu ya. Itu kan sudah dikirim di YouTube ya, apa namanya videonya itu. Jadi apa apa namanya isi isi kerjaannya itu apa gitu ya. Kurang lebih nanti bisa menerangkan itu ya, walaupun pakai bahasa Indonesia nanti nggak apa-apa gitu. Ya, baik. はい、ありがとうございます。はい。にょまさん、時間は大丈夫なの？えーっと、今10時。うん。まあ、あと、私はあと30分ありますので、まあ、一つだけ私からですね、まあ、みんな、その面接に向かって、まあ、真剣なうん。気持ちになるように、まあ、どうしても、この間私、山本さんにやり取りもして、まあ、どうしても、まあ、ビデオとか、そういう動画とか欲しいやもんで、その目的は、まあ、どうしても、本当に、この生徒たちが、本当のことをやってるかどうかの確認するためなんうん。ですよね。うん。それを私、山本さんから、なんていうかな、みんなに説明してほしいですね。なんでなら、僕から説明すると、本当にニョマンさんがそういうことを日本から言われてるかどうか。あ、そういうことね。OK。じゃあ、3つの仕事を言っていいんかな？うん、そうですね。はい。OK。はい。はい。では、皆さんに仕事の内容をお伝えします。あ、座っていいよ。Sit down, please。biasa, silakan duduk. Ya. Heeh. 今、大きく3つの仕事を、え求人しています。まず1つ目。1つ目は、コンクリートの圧送作業です。コンクリートの圧送作業。これは、タンクローリーからコンクリートが流れてきて、ビルなんかを建てるときにコンクリートをずっとこう入れていくんですね。建物の中に。その作業があります。そこそこ体力がいるかな。でも、お給料はいいですね。はい。まずそれが一つ目。二つ目。二つ目は、建物なんかに、床とかウォール、壁なんかにタイルを貼っていく仕事ですね。タイル。これも、やはり体力がいるかなというふうに思います。三つ目。三つ目は女性の方ですけれども、トマトの栽培、トマトの、お仕事です。トマトの木は少し高いので、女性は158センチ以上の女性を希望しています。これからもっともっと仕事が増えていくと思います。ぜひ、皆さんよろしくお願いいたします。ニューマンさんお願いします。はい。Apa namanya? Nah, jadi untuk pekerjaan nanti Mensetsu kan ada 3 yang mau dilaksanakan ya. Satu yaitu
konkrito ASO atau うん。 pengiriman pompa dengan pompa ini bahan untuk konkrit. Nah, jadi nanti itu ada konkrit apa namanya di truk itu nanti dialirkan ke bangunan, terutama membuat fondasi. Nah, jadi nanti itu tugasnya meratakan itu. Nah, apa namanya? Memang butuh apa namanya kesehatan jasmani juga ya, tapi untuk gaji juga lumayan di situ katanya ya. Nah, terus untuk dua yaitu Taire itu untuk apa namanya pemasangan kabin ya, misalnya dalam ruangan untuk biasanya itu yang masang yang kayak tehel-tehel di dinding itu sama sama lantai-lantai itu yang kedua ya. Terus yang ketiga ini khusus untuk cewek yaitu tomat ya. Jadi untuk memetik tomat atau memelihara pohon tomat itu ya. Nah, itu dibutuhkan cewek yang standar di atas 158 cm. Ya, apa itu soalnya kan mungkin buah tomat itu melebihi dari 150 jadi nggak perlu pakai apa namanya kayak tangga gitu untuk metik itu ya. Nah, jadi benar-benar nanti adik-adik suruh mempersiapkan aturan atau apa yang harus dipersiapkan dalam wawancara itu dari sekarang gitu ya. Hai. こんな仕事ですね。 Nah, seperti di video itu kan. Nah, itu konkretnya kan dari atas di apa namanya dari mobil itu ke bawah. Nah, ini tugasnya di bawah itu nanti meratakan itu. Itu ada beberapa orang di bawahnya itu ya. Jadi kerjanya itu kelompok gitu ya. Satu. Heeh. Hai. これ、OK ですか？ Oke ですね。はい。皆さんこれ見てるかな？ Ya, yang ikut nanti wawancara ini kan udah lihat di videonya juga ya. Cara kerjanya bagaimana begitu. Hai. こういう仕事ですね。どう言ったらいいかな。この、あとは、なんだっけな。タイルの仕事やね。タイルのやつは、また、そこら辺のやつは、あと、テスト。テストを言うとかなあかんな。Hai, hai. こういうテストもしますかん。 Nah, jadi untuk tes salah satunya seperti ini ya untuk melatih apa namanya konsentrasi atau ketenangan ya dalam bekerja. Jadi poinnya itu apa namanya melatih melatih kesabaran istilahnya ya. OK ですか？は Oke des. い。あとは、まあこれもそうやね。 Nah, ini juga sama ya. Jadi mindahin ごめんなさい。 yang dari tempat satu ke tempat lainnya gitu ya. こっちか。そうですね。まあ一応この動画もみんなに私に言ってんねやね。はいはい。こういうことです。はい。ですね、もう一つですね、まあ、昨日も私は、スピードテストってあるんじゃないですか。その内容が、なんか、なんかな、コンセントレーションのところですね、目的は。それどんな内容なんですかね。スピードテストはね、もういいと思うよ。例えば今のビーズをこう取るやつあるやんか。はいはいはい。あれでもスピードもわかるから、はいはい。あの通りにしなきゃいけない、あの履歴書通りにしなきゃいけないということは僕ないと思うんで、あのテスト2つはね、一番下にあった。テスト2つはもう取ってもいいと思うよ。あと、その点数として、点数80の中じゃないですか。その80点ってどこから見てるんですよね。それはもうね、いらない。
いらないんですか？なので、まずその正確さ、仕事の正確さと、はい。スピードは、今のこのビーズをこう挟むやつあるやんか。はいはい。あれで僕いいと思うよ。うん。じゃあ、まあ、昨日言われた通り、まずそれぞれのそのうん。体力テスト、テスト、プッシュアップとか、で、シートプッシュアップ。アップとか、そう。うん、それを動画を撮るんですよ。動画。そうそう。Nah, jadi adik-adik ya, jadi apa namanya kan ada di Rirekiso atau CV-nya itu tes kecepatan gitu ya. Nah itu ada dua ya, pakai pakai yang di video tadi itu juga nggak apa-apa. Jadi kecepatannya itu sambil apa namanya mempelajari konsentrasinya, memindahkan kacang dari tempat satu ke tempat lainnya itu ya. Itu jangan sampai jatuh gitu ya. Itu satu. Terus masalah yang lain seperti push up, sit up itu ya. Nanti masing-masing di video ya. うん。あと、jadi 例え oh, ば、はい。カード、トランプとかあるやんあ、か。はいはい。知ってるヨマンさん。はい。うん。あんなんでいいと思うよ。独自の、バリナマンデリの独自のテストでいいと思う。うん。Nah, jadi 正確性と、正確性と速さが見れたらいいと思う。hmm. Nah, jadi nanti ada permainan kartu juga ya. Mungkin nanti yang dari Bari Bina Mandiri atau apa namanya? Dari Borneo juga ya. Coba nanti cari permainan kartu yang bisa memperlihatkan apa namanya? Kekompakan gitu ya sama konsentrasinya di situ ya. Sama dengan yang di video tadi. Tuh. Ya. テストけ、テストしているところをちゃんと動画が撮れとったら問題ないと思う。Hmm. Jadi setiap tes itu nanti diperlihatkan videonya itu udah cukup ya. そのもう一つですね、その計算のところですね、それももういいよいいよ。計算も抜いたらいいよ。見たらいいですね。まあでも計算は、計算が、あるんじゃないの？あるんじゃあない？りますね。うん。計算だけ入れたら、計算だけ。はいはい。カリキュレーターだけ。そうですね。計算と、まあ、それぞれの、さっうん。き体力、スピードテストは、もうこういうのでもいいし、カードでもいいしね。うん、うん。あれで正確さとスピードがわかるから。うん、うん、必ずそれを、ビデオで撮って、点数とビデオがちゃんとあるということが大事。うん。はいはい。